Meke ni kunika sungaro la lo, ile ma sungaro la lo le ole. Kuye sungaro la lo le, kana flaseli, kakurana karana siya ya sungaro la, kama soro sungaro ni karu bremanga. Iwe wokela, jera konde bo buluma, kwa ala le jafa ijuru mulo, kala jafa mo juru mulo, ala ma wokela. Amen. Sungaro punyere no ken minale ala bulu fana ala ko sungaro la ale sukele bla sungaro lo ni le mo me ka sukele wo soro ko wo sukele wo bato ko wa zakatimi sangi bisei ani sangi saba bato ko ka wo ken suminela ala bulu ala ko monya wollo late sura ana sura o to la minela wole ken ko late sura ale ala ko bela tela sura meno wala ale ala ko bela tela sumeno ako monya di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وعلى أغلنا لاجي كلا ليلة القدر سورة ليلة القدر سورة سومينالي Laylatul Qadri su kuwa fisakatimi karo wa kelen batuka ebe Laylatul Qadri su kele wo sorona wa fisakatimi karo wa kelen batuka karo wa kelen batu lonna nuna o konde kola wole bena sam bisei ani san zaba karo sabama karo nanima donc ni le mo me kase kasu kele wo soron suwono se sorona di ni masungaro la lo ako moye ni kasundo ni kaba fala kasungaro la lo ala lo wo geradi wole na flaselle wole sutanselle menile kaba sundela ili ya safoseli kawo ki lale kawo kule wato sur ite suri dona ite na flasella kama soro ko sunde wati wala na flasel wati wasura subi majamba ibe sundo me kelana fo me ka mo sallallahu alaihi wasallam ko kasungaro la lo ele matre sungaro la lo ni lo kama fene samu me koro kalo kele wole mobulu ndubulete mobulu ko ni wodo kamoja samo tale blikene yana ile to karama sayin biseyin bato ibe se kata jurumu ko kelenge o be se kiya sayin biseyin bato ka o be boyno mine ben mo maolo moilo ja wosi ama blamo silo ka wosi ama blamo hariyaro samota ala arikina masoron ka o arikina de mo mala ma okela amen ibe sundo na suila tangala minele sundo tono minele sundo ayla wullale sa ala ta'arikina dimoma mo selime kela mo bato susu kela mo bato bekela mo yerele ala ko sun ale ala talele ko sara fanante suna sun sara minele wole ko ayla do arikina kono arikina ma ala bulu fasanda arikina ma arikina ala bulu le ku kanule la do kono nonde ala yere ken te do na arikina kono ale fana mako te arikina la asia mambale fana bulu yi me ndono eno di itese kado eno ko limani ya ye wole so ila limani ya be sorona wobi dafara yasu wole mina
kila ko moyen sallallahu alayhi wa sallam adama de badu mekela yesume dona yeseli mekela ya seli te se kayere ya sun te se kayere ko sabari wo kuilo limaniya wo kuilo no ma ko momelo ku ya sun tana minala kama sunu minala ma okela kila minna no be dilamo ma kila wole ko munye kabo ko slama ya ke ni femele kila na la slama ya le lome makangono makanga be la ne kila la makanga sonde kila ma me anan islama ya mene makanga ma son kila islama ya ne islama ya mene nani sundongo ya mena ko islama ya loni ka kalimale karan yesiriya ko titi te fokela yeba yesella lo yesiriya ko titi te foala yeba na seriya ko titi te foala yesiriya ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ala akira sedenele yeba na yesella lo yesundo yejabo yedala bo heji afa wole ma ko silamaya lon me ko kan wole ni wolu te silamaya te yuno kilana ni wolu mene makanga masoma makanga ko kila ko makangono usi ula ju batula maka ukila de kelama uko ku kila mina ko ka kila la bo maka uka wonyo ke me nyoye wolo maka kafri susute no ate kila de ko be miriadi islamaya kuka ka boy nyamema islamaya kuka kida tu nyamema be ita miriawodi mo jona meni wulla uko wa ala fe u kila mina ka kila siri ka kila blabona donc nate bola kenema ati se kasama la se moma ona o fome kela uto ni réunion wole la sotana kana usoro eno sotana na usoro na réunion dia sotana ki si u fe ona miriam dila sotana ki wi sotana ka o miriam ma ko na miriam dia ko miriam brevre te wole kuni ka moment mina ka siri kabla bona ko a family me wi a kabla to me wi u wuli to kabla so ko no ka kela nini fo ka kela la bole sotana ko ta miriam te miriam brevre mo flana ko amina ko ka foa sotana ko na ka moment foa a kabla be tu wulla kana kabla mena moment foa la donc wuna to kini chawulu ko ka fo ko be ke la foa sotana ko te miriam brevre asabana ko ka ke la mina ou a ben karabo makangono ata yorogre ata aslama ya keno sotana ko fana te miriya brevre kwai kanno ko momene moka moment lo jamvandinte moka moment lo wiya folate moka moment lo lanande ya mole men naika ben kabale makangono alo dali ya ni nyame mani ata to muule la tubila eno ata to mala muunye ani muule ko se to kana musoro maka u ka to maka mina amola ko miriya brevre fanate wol ula kafri ko di ba mete no Abu Jahal ko ki wuli ko alena me yina momeda akolo kabla susu makayano ko ka kamlengere ni kabla o bero kamuru di o kabla o kelengere na bema uta no momen ka suro alla ni sunoro watime be mulla wulisiye kele
ka momen fuamula ni wo ka ke kwa kabla tanasi wulla ko kata kabla kelimina lo wo korole kabla belena o kela wona o fo me kela sotana ki wuli kata Abu Jahal mina ka Abu Jahal sumu pa na mi ya grebre fa ko mi ya grebre ko muka ka wole o fo me keni ala do te suno ala tulu makana ala na ku makan wole mena ala ko Jibril nye ko Jibril jijona ata fo kelanya na ka fo ko makanga una mena jamba mena bena ama ko jamba ni ata kelata kata kelala lo madala kela wiye uire nomena Jibril kaji kana kelata kana kelale ula renondia kai jabu bo kelani kafirulu uwote kelanya abela afana nga abelo kelani Jibril boye Jibril ko ala kelanye ko ala ko kana kuma flale funyana makanga una plamena beni kamane ko ketu foala ko fla ko kana o funyana yi tataolo ile kela dinya makan kafiri susuna plamena bena ne harakila jini ko ka abe haraki siseni ile kela dinya oma nino masoma ile kela yiwuli yebo makangono yano yeta Madina ukana ni fo wo fla ku tataolo mbese ka haraki la jisi sende ka abe haraki nido maso u haraki koma yebo makangono ya kirako Jibril ye kwatana na sona ko kafo ka makanka u haraki kwale bade ne wuli ale nani kila semena ale nani kila sedia abade mulema ni wulu ka haraki ake to kila sira jenema donc ati se ka kila se moma ale be so ale toroya ale bon makangono ale ta Madina ata dina ke ale so ma wa di ale nye ka fo ale bade mu haraki o fo nyama ala kwaye ko bo kwa bon makang aki wuli akata Abakasir ki soro akata fa Abakasir ki nye ko arabe samala nama kwa bommaka kwa da Madina Abakasir ki kwaye ko minelo kila fe a mineke ko ala fe a ta kila fe Madina ni kila ta Madina ale nafrosi amambala ale bulu boutique lo ale bulu lulu abro makan jula ya fana diana la makan mais ni kelata to Madina ale be dia a fe wo belo ata to kela ko makan kata minela se wala la ilaha illa Allah muhammadar rasulullah abe dia a fe belo ata makan kata awlasi ata Madina kelana Abakasiriki ukabiama bo sulo uta Madina na uka fo bote lolo ala be se ka ula bote lolo mo te wuye mais bo sulo uta mo kana na botoyi be me kenoma wo sukere wole fana lo kafiru fana be bema uga kana kila fana kama sukere wole fana lo ko kana kila fadia Kiraka Sayyidina Ali kidi ako Sayyidina Ali nye ko Ali aske il est de son mou la wuli kafo ko wu ne ke la fois il est loin de be son ma Ali ko kila sallallahu alaihi wasallam ko kila nikaye kafo ne Ali nye na mayalo bi wo masoro ni ile kila la fe ko ni ile kila te no ko nete nyena mayaro ni mo me ko kwa ka to ile kila fois la bi
ne be so ka do ile kila ni muru wote kila ko sen na linye ba ko sumeno muga kanane kama una ton voix dia mais ne ka ko sumeno lo kata maka kata madina yedie ilane la dia lo sumeno ne boto kata madina sen na li ka soma suro sen na li kana kila ka bo la dia sen na li kilaino kila kapo kila botola Jibril kaji kana kila soro wa soro ka fi bebe na ube kila abu mini muru abebulu na ukado beketu ya mulla sinya kelene kana ji kila lo ka kila fo sinya kele donc a fo akungo sila la kabla kele bubutu kila botola Jibril kaji kana kila soro bona ako kelanye ko kela ko alabe itogre karan sumeno para woto togre le foli ma sumeno meni imo medi dote keleni ala ke to togre le foli ma sumeno meni rasul dote keleni ala ke to togre le foli ma sumeno meni nabi nyuma dote keleni ko jani yebo ala ko